Set up natin si Olympic Corto UX pa rin 612. Saka yung reel natin Shimano Ultegra 2000 super high gear. Saka yung linya natin 1.6 LB na Onitica. Leaderline X-Bred 3.5 LB. Yung softbait natin Daiwa Gikabijin 2 inch. Saka yung jiggy natin 2G na Akakuma. Hagis tayo, may barakuda guys. Uy, napakita yung barakuda. Tumalon yung barakuda guys. Napakita pero hindi na nakita yung pamain natin. Yun, pisong guys. Gaong. Yun. Naka-fish on na rin si Ultegra. Sinalo guys. Uy, ang gaong lagi. Dito tayo naputulan kahapon guys. Sinalo ng bugaong. Yun o. Choy. Yan ang pwede na. Good size na rin. Ay. Uy. Yan. Nakahuli pa yung pangit yung hagis. Ay mamaw na bugaong guys. Yan o. Dribble. Kahuli pa yung pangit yung hagis. Feeding frenzy talagang guys. Baba tayo ng konti. Gaong gila. Kasi mahirap ilan. Yan o, second fish ni Ultegra sa dating spot natin. Uy, apa? Sayang.